हेलो स्टूडेंट तुम समस्त को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत पिलाने लास्ट क्लास रे मुझे तुमको डिस्कसन करी तुम जो रूढ़ी लोकवाणी जो थिला से रूढ़ी लोकवाणी रे क्रिया हीन रूढ़ी को भल भाव डिस्कसन कर सारी तुम्हें जान तुम आगामी जो आरआई अमीन एसएफएस जो एग्जाम कंबाइन एग्जाम कि तुम डीओ एग्जाम भी आपको आसबार अच्छी निश्चित भाव तुम ओडिया ग्रामर एक बहुत बड़ रूल तुम जो मार्क रखिबारे ठीक अच्छे पे रूढ़ी लोकवाणी विशेषकर तुम पाखापाखि 2 ରୁ 3 मार्क पड़ो कि 4 मार्क भी बेले पड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे अलरेडी एनालिसिस करछि तेणु तुम मानक जो नहीं आसती रूढ़ी लोकवाणी क्रियाहीन रूढ़ी को आम लास्ट क्लास पार्ट 1 रे अलरेडी डिस्कसन कर सारी ठीक अच्छे तेज आज आम पार्ट 2 रे क्रिया युक्त रूढ़ी डिस्कसन करने सहित आम कौन करवा ना तुम जो तुलनात्मक रूढ़ी रोचे से तुलनात्मक रूढ़ी को भी आम डिस्कसन करदे और पार्ट 3 रे तुम कंप्लीट कौन करवा ना लोकवाणी को आम डिस्कसन करवा तेणु डेरी नक चैनल सह जोड़ी रुह लाइक कर सब्सक्राइब कर और प्रत्येक दिन यही ओडिया ग्रामर जीके जीएस करेन्ट अफेयर को पाइबापी तुम्हें निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रख। तो आज डेरी नक आम प्रथम क्वेश्चन बा तुम जो क्रियायुक्त रूढ़ी रे आम आरंभ करवा। देख पिलाने क्रियायुक्त रूढ़ी रे कौन देछि प्रथम कौन देछि ना तुमर देछि अहंता रखिबा बा अर्कस रखिबा। देख पिलाने अहंता रखिबा अर्कस रखिबा माने कौन ना प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करवा। देन आस अंधार को टेका पकाइबा अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा बा जोटा को आम कौन कहवा अनुमान करी कहवा। देन आसवा आखि रखिबा आखि रखिबा माने लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा जातीय स्वार्थ को आखि जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी आमको कर्तव्य संपादन करने को हेबो। तो आखि रखिया माने कौन कहली ना लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा। नेक्स्ट आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा जोटा कि कौन विश्व दृष्टि पकाइबा बा लोभ सृष्टि करबा बा लोभ करबा। आखि पकाइबा माने कौन लोलुप दृष्टि देवा कौन हम लोलुप दृष्टि देवा। देख पिला ये पिला कन्फ्यूज होती आखि रखिबा आखि देबा और आखि पकाइबा। आखि रखिबा माने अन्य को सतर्क बा जत्नवान करवा लक्ष्य रखिबा जैसे कुआड़े गला न गला। आखि देबा माने दृष्टि पकाइबा जोटा कि निश्चित आम कौन करवा लोभ कहवा। आखि पकाइबा माने कौन लोलुप दृष्टि देवा ठीक अच्छे। देन आसवा आखि बुलाइबा माने मोटामोटी देखिबा आखि बुझीबा संपूर्ण मृत्युवरण करवा। आखि की पाइबा मो आखि की पाइला ये जिनसा माने कौन पसंद करवा। आखि पाइबा माने कलन करवा बा चालाक हेबा। देन आखिबा आखि रे धूली देवा ताने कौन निश्चित भाव ठकी देवा एटा तुम जानिथिबो ता आखि रे धूली देई से पळैला ताने सी किसी जानि पारलानी ताको ठकी देई सी पळैला। देन आड़ आखि रे न चाहिबा सामान्य मध्य दृष्टि न देवा संपर्क टोटाल न रखिबा कौन भी ता सहित परिचय न रखिबा नहीं कि पिला माने। देन आस आ बलद मते बिन ताने कौन विपद को जाणी जाणी कर डाकिबा। असुना धान गजा हेबा असुना धान गजा देख असुना धान के गजा हुए हुए कि असुना धान जब गजा हो जाए आम जापर जो संभव असंभव कथा हठात कौन है संभव है। देन आसवा ऊपर पड़ी कहवा बा आबुड़ी पड़ा ताने किसी न पचारण ऊपर पड़ी कथा हेबा बा अन्यर कथा न शुणु कहवा। कपाल खलिबा माने भल बेड़ा आसवा बा उन्नति हेबा। देन कपाल फाटिबा सर्वनाश हेबा कपाल फाटिया माने तार सबकिछि सर्वनाश हो जावा। देन कला काठ पड़ीजा माने मलिन पड़ीजा। कटा घारे चून देवा अलरेडी तार जंत्रणा अच्छी दुख अच्छी तापर आहरी दुख देवा तो जंत्रणा उपर जंत्रणा पाइबा। कला कना बुलाइबा सर्वस्व ता घर लुटि नवा बा सर्वनाश तार करदेवा ताको आम कौन कहवा कला कना बुलाइबा। तो आम कौन डिस्कसन करते पिला माने क्रिया युक्त रूढ़ी ठीक अच्छे सबुरे देख क्रिया अच्छी से क्रिया युक्त रूढ़ी कहुए। क्रियाहीन रूढ़ी माने से क्रिया न थाए। तो काम हाथ देवा माने किसी कार्य आरंभ करवा कान रे हाथ देवा साहाଯ୍य करवा काठ होइजिबा बा जड़ पालटि जिबा कातार होइजिबा। कुहुड़ी पहरिबा वृथा परिश्रम बा वृथा प्रयास करवा जोटी किसी हबार संभावना नहीं। देन आसवा खाल पकाइबा बा विपद रे पकाइबा। खीय काढ़ा एटा इंपोर्टाट रहिबो खीय काढ़ा कथा को घाटी घाटी करी दश खोजा जार नहीं कि किसी लोकंकर ये आचरण थाए। खाइबा पतर रे धोली देवा जीविका छड़ाई नेबा ठीक अच्छे। देन आसवा गुजुराण मेटाइबा कष्ट सही बा कष्ट करी कौन मते सबुदिन कौन करवा चलवा। देन आसवा पिला माने गालरे हाथ देवा कौन हम चिंतित हेबा। गोड़ हाथ धरिबा विनम्र गुहारी करवा। गोड़ टेकी बसिबा कौन करवा प्रस्तुति होई रहिबा। चोलू करदेवा सबकिछि तार शेष करदेवा। देन आसवा चलिला शगड़े हाथ देवा चलिला शगड़े हाथ देवा माने कौन हम अति दुष्टामी ठीक अच्छे अति दुष्टामी। देन आसवा चित्ता काटिबा
ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଠକେଇ ଦେବା, ନାଁ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ, ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ନାଁ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ନାଁ ରଖିବା ମାନେ ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା। କ'ଣ ହେବା, ବିରକ୍ତ ହେବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ନାକ ଟେକିବା। ଦେଖୁନ ଜଣେ ଜଣେ ତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନାକ ଟେକନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନାକ ଟେକିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଘୃଣା କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ନାକେଦମ କରିବା, ଅଥୟ କରିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ସାହା ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। କ'ଣ ହେବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା, ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ପଚାରିବା। ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବାଟ ଦେନ୍ ଆସିବା ବାଟ ମାରଣା ହେବା, ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନୁକୂଳ ବିଗାଡ଼ିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ସବୁକିଛି ପାଇଯିବା। ଦେନ୍ ଭାଲୁ ଧରାଇବା, କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ମହରୋଗକୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା, ସାମାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଚିତା କାଟିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକାଇବା ଯେଉଁଟା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରି ରହିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ଠାସକୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଠାସକୁ ମାରିଦେଲା ସେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା କଥା। ତୀରକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରି କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦାଉ ସାଧିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦାଉ ସାଧିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମୋ ବୋଲି ନ କହିବା, ଖୁବ୍ ନିରୀହ, ଯେମିତି କିଛି ଜାଣେନି। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚିବାଇବା, ରାଗରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ହେବା, ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ଦେନ୍ ଆସିବା ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ କରିବା, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ଦୃଷ୍ଟିଭୂତକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆସିବ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ମୁଁ କହିଥିଲି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏବଂ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ତା ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ତା'ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଲୋକଟା ଗଛ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ଦେଖ, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଜକ ପରି ଲାଗିବା, ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ଫୁଲାଇବା। ଏସବୁ ତୁମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଫୁଲାଇବା। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସିଂହ ପରି ଝୁଞ୍ଝିବା, ଛୁଆ ପରି ଘଷିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 3ରେ ତୁମର କ'ଣ କରିବା ନା, ତୁମର ଲୋକବାଣୀ, ମୁଖ ନିଃସୃତ ଲୋକବାଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପିକି ରଖିଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।